Binasa ko biyay, salam ko piyondusan, selamat hari Sabat, kumari ko sa ko biyay, syukur, puji Tuhan, Sabat biano, tilambus bagu, ibasa dito ko maraja le pelajaran sekolah Sabat. Puji Tuhan na gitu, Sabat biano, apan kay sisi ako. Ingin ako dot popelo, diya duvo ko rohang ko Sabat biano, si penongvaran ko, Elder Doni Sawanay. Terima kasih itu nakadapat bermikot Sabat biano. Pausid Padang Dibang, Elder Dizen Ukong. Terima kasih. Puji Tuhan. Bersama-sama Sabat biano. Na ampo kolembus ibasa dito ko marajal. Tumukot ako berdoa ako. Otama kinaringan pentaron sidsalem kerajaan di sorga. Endazono ingaran ni Tuhan. Sabab ikaw na kinaringan dit asamot omnopono da kuasa. Terima kasih itu senantiasa menerima kadahay sebagaimana adanya. Mengampuni segala kelemahan kekurangan. Ikara ato idosa-dosa dahay. Selamat hari Sabat kemari kau Tuhan. Terima kasih. Na akan bago kesempatan memelihara atau bersama-sama Tuhan itit adaw dat suci. Terima kasih na gitu saat iti inumpog ko bago di kau. Potolbus ibasa dahay marajal di pelajaran sekolah Sabat. Yang sudah tentu iso pelajaran at avantang. Sabab inumindamo ko bago Tuhan supaya malaikat do manaud dahay. Mukun kabay ko yoko city malaikat sumuno po imonginig atau kemot di tirakaman. Supaya amo ako'y aganggo di kuasa kejahatan. Isunduno, memuka di penghorotizan dahay. Supaya orotizan dahay imaksud de pelajaran. Manta diberkat nu, okon kebay ke orotizan dahay. Tetapi anu baga dahay iso o makanan rohani. Jika dapat memimpin dahay, lebih osomok setinugubangan nu, lebih opihot o bahasa mengasit, lebih bersedia menjadi umat Tuhan, bersedia menginu di kerikatan kumanduvo. So kovya iti, ustarahon ng pagitulungan na bago na kumadi ka utama. Sidngaran di tanak mo Tuhan Yesus. Kinoringan ng juru selamat na haitan sanan. Amen. Na kapinasa ko biyay, yad kenborosku timpuni pelajaran na. Bianin iti pelajaran dot koonom. Tinahakan at ulu ataupun tajuk itmong kupu di Abraham. Na marasal to ko iti dat isay ka iritan ditmong kupu di Abraham kurang na cara supaya oretan ataupun kusubang sidmong kupu di Abraham. Na sementara dat ayat dat aparon, avantang dat aparon, inanu sidsa iti pelajaran biano. Inanu sidsalem no 1 Petrus pasal 2 ayat sizam. Ya dilo iboros daw. Topot ikaw dino no pili do kinaringan do bansa daw ongo imam do raja bansa it osusi i bansa kondiri do kinaringan. Do pili ko do kinaringan do pahabal dit ongo kosundugo inagama do kinaringan iminangodim di ko lumabus antad sid kotubangan kumaasid kanabahon daw it aso kerat. Na pinasa ko yang matan to ko itit ayat dat avantang dat aparon panal ka avantang iti tujuan daw. Tu atalah si boros kinaringan dat ikaw no ibansa da no pili. Iyo ko sangano. Ulun nat asuci. Tapi rupanya sidbasa da kinaringan memilih dat isa bansa da yaditi varo tanggung jawab da tagaso. Inono pahabal dit nagama di kinaringan dit agaso. Tu nakodim to kodo kinaringan lumabus mantad sid kotubongo kumasid kanabaho daw.
Nah, ya dina ayat hafalan to sarabyan. Nasid penimpunan pelajaran ataupun gambaran di pelajaran sarabyan. Pastinya sid iso o bandar to podok, avarot iso jaham, dot emot diati, makasokot ataupun nakasokot sid iso kaday. Dan pagumuan na tulun nga inabusid kotakit sil dino, mga guna din na jaham. Na varit iso tadaw dot sengera tinimpan dia tina jaham, nimot dia tidot sidang pukul 8:45. Nakaditangganak lihat ubas mengimot ay ampalambat pala simikulong yadi tika. Mitong apakon nga apalambat maletika. Dat ang tupot no banda iri na kasabab nangalambat dia titu amal naming guray jaham minatay tu amo na berfungsi battery daw. Nah, kasih itu pelajaran itu gambaran bahwa it ulun Israel ang tupot no. Iyan ko ijaham. Tu rupa-rupanya no pilih na kinaringan itu Israel oleh karena ikedudukan dia ti sin tengah-tengah adat benua atau pemagunan. Yoti nakatanga sid ataupun asomok sid benua Afrika, Eropa dan Asia. Nah, yoti sebenarnya nah jadi the jaham rohani atau spiritual kasih tia. Nah, yan ke jaham. Emang tahu sitit pelajaran dat nang kadang itu dun Israel ngamin toron. Amun nakadapat dia tidak berfungsi dat pemot ditulun tentang kebenaran. Nah, walaupun ya dino kasih tit pelajaran, bara kegagalan-kegagalan itu ulun Israel, tetapi amu mintaran di kenaringan, mesti varo umat sisa dan setia kumadaw. Nah, sekali imbas itu pelajaran piano, nunu i janji-janji de kinaringan, ibaru sisa dalam perjanjian, kumadi tulun Israel, nunu syarat, kita de kinaringan, kumadi tulun Israel untuk mengharamit di janji, songkurono rontob di ulun Israel, ginumamit ataupun minangagama dino janit dino nunuma berlaku si ulun Israel sengira amu yati setia kumadi janji. Binasa ko bay at kinubarasku terima kasih tu akan kesyo ko dot patarang di pelajaran na pendemusan to kay pelajaran seterusnya pasarahan ko kumadi Eldo Doni untuk pendemusi pelajaran. Konsapatan kumadil da matakim terlebih gudo yazi ako kagong maras da kopi basihan na tadaw sabat kopi basihan tu na kopi tambit ako bago sitin isisingilan na School of Sabat baras darong mustik. Nah, sumuput ako di pelajaran di kita juk damong pupuk di Abraham niti sin ada udah hari Minggu kita juk di atas semua orang. Jadi mantan da sakovyay bansa lebih kurang yang kina terjemahan lebih bas daw. Nah, pagulubanan ko membaca si Ulangan 7 ayat 6. Bahasawan ko secara terjemahan dan bebas. Karena pasin Ulangan 7 ayat 6, ikaw no, sebab ikaw no it umat it osusi bagi kinaringan. Ikaw no ipinili di kinaringan. Mantan di Sokovyay bansa, inano ko sebagai umat na kasayangan ko paliginaringan. Nah, tinapwede ngaong sebelum na kavaldan kami lo pelajaran dito ko Dubiano, sampai na kasandot sebagai penimpunan
timay ito ko miguli sid sejarah mengenai isay not Abraham dino nuno sebab tu Quran na kinapilian niya ti. Imatan to ko latar belakang daw bansa dat Israel iti imatan mantan da kalayakan asot imot da puwen na tanuhan na talayak sebagai samadan na kinaringan. Tapi perkara diti mungkin atau ko oratizan tetapi iti na pwede oritan berkaitan kasih karunia pahiti. Kasih karunia na pwede biasa itahak taupun yan itahak kumanitulun nit amu alayak. Okon kan itahak berdasarkan nit alayak. Jadi mungkin apagon to ko maharati iritan samod di kinaringan rasya da samod da kinaringan. Nang minggu dito ko matan to ko si Yehizikiel pasal 16 ayat 28. Imot ko gambaran mengenai keadaan Israel itu. Bangsa Israel itu dinilai dari segi kapapagaw, kebudayaan maupun kehebatan dia ti aso poin mingam na tanuan dia tidak komuniti. Tanuan na kinaringan sebagai umat daw ataupun sakag daw. Igambaran si Yehizikiel pasal 16 ayat 8 menggambarkan mengenai bangsa dat Israel itu miyabal litulun nit asanununu na imot na kinaringan sin pamanahan asanununu kirong kinuno sumuni no tuondo pinangumpamaan maaso banat masubal. Nah ini gambaran banaman ako sebenarnya melayaktit asa kelayakan dari segi kehebatan ataupun nuno po pilihan na kinaringan kepada Israel di semata-mata atas dasar kasih karunia. Nah, iran po diri nanu ot Israel oleh sebab na pilihan kinaringan mantan sa kawiyay bansa baik ke bansa dat Israel pinapili. Sangira nanu na kinaringan iti sebagai iso harta na berharga. Dihargai, ia tinapwede nga secara tidak langsung natahakan na iso tugas. Ataupun misi. Nuka pangalitan magunda akagdaan. Tapi, iti na nitahak na kinaringan. Ang migulit ako si ayat hafalan nit pinanimpunan diri it ulo daw paninimpunan diri ikaw no imamat ikaw na bansa ni pili jumani dot imamat rajani pangoratisan na po iti inapot ulo na Israel iti yang pertama kumisa na po nga iyo tinapeti mewakili nit bansa-bansa dawakon sebagai perantara antara da kinaringan ibansa-bansa dawakon. Imamat kanapeti nga tinumpamayag kitugas dat imam nit izan bansa Israel no tahakan no kuasahas untuk mihubong na kinaringan. Jadi iti natugas niya ti. Perantara kumani kinaringan untuk dit bangsa-bangsa dit bukon. Di samping gino, tanid mantan gino, iya tiditi natahakan na gino kuasa untuk menjadi contoh ataupun pelopor sidwaza dot berbakti sama ataupun sidwaza dot ang kebuatano pemot dit pentadang dit kemuliaan kinaringan. Seterusnya ia tinagiti ot inanu kituga nanuwan niya tidot
tugas dot sebagai penembus tapun pengkhotbah. Penembus di hukum na kinaringan sebagai pengajar menunda ditulun pemot pengkurai kehidupan nit mingam sid kinaringan. Jadi itu penting tugas dia sebagai satu-satunya bangsa dat inanu na kinaringan menjadi umat kesayangan daw. Jadi it hogot sin hari Minggu lentap na sino. Terima kasih kuliah bagai dia udah mata. Pinasa ko biyay, ang matan to ko yun ulo daw atau tajuk topodok. Iti matayakan ko unanuhod supaya tulun Israel no subong. Iya. Ya. To opang itong dot mat ko asabat yosido ataupun lebih asabat ko mantan kitong ulun bokon. Sebenarnya iman to ko city dot makin agaze ti harapan di kinaringan atau ni ta di kinaringan manal ko agaze tanggung jawab dia ti. Oh. Nah sanganu ko kadi kinaringan sebagai harta. Jadi tanggung jawab dia ti popemot dat nunuhiritan dat iman popemot dat akukura it komposisan dit osuci sebagai udun dat Kristian popela ditulun dat it agama dit abanal it atopot. Ya. Nah itu tujuan di kinaringan dat minumoros kuma ditulun Israel dat ikaw sepatutnya bangsa dan lebih asabat mantan ke itulun bokon supaya memunawaw yoti ay ditulun bokon ikabanaran di kinaringan. Terima kasih di Elder Doni na pelembusan bagi pelajaran. Pak takkan po kumadi si Elder Dizon untuk pelembus pelajaran. Oke, selamat tadaw sabat. Terima kasih di Elder Matakim. Matakim sebab pinamagazat di pelajaran ataupun tuturan dot sekolah sabat dang modluring yang usukot. Terima kasih Elder Doni sebab nakamung sidmio boros piu pakatan tentang di pelajaran. Nah sebagian isnin dite na adapatan toko dot tanah perjanjian. Ya. Nah isitid boros ataupun ya iso boros ikinoringan umat di bangsa dari Israel dot kibaro o duvo o syarat. Iya. Pertama, isyarat pertama temo toko secara dalam ulangan pasal si pengoguglian pasal 24 ayat kumeso. Nah, dapat tanto ko siguro bahwa ikinoringan minangarahak dot iso of ragan bangsa dari Israel supaya yoti dino banal-banal ko tumugruk banal diriat boros ikinoringan ipinunuan ikinoringan. Ya. Baru yoti dino kadapat rumikot siriat tanah di nakajanji ikinoringan may bangsa dari Israel. Ya. Setopot kadi kinoringan ong amuko kajadi ataupun amuko kadapat dot monugruk tiglo janjiku borosku kadi kinoringan na iko dino kanu ko dot kasangsaraan. Ya. Nah, mad ko itumpam at nad ko pinangumpaman ni pelajaran di awal po diri it Israel jumadi dot jaham di asano batiri. Jadi ogumu o turun ataupun bangsa-bangsa pokon dan minagkodimot di bangsa di Israel si Israelom dot kagagalan yuti. Dom mozo di boros kinurina. Ya. Jadi kemungkinan dot iti pelajaran diti ataupun pisingan to sedop biani diti. Okon ko baik ko ibangsa di Israel. O dinahakan ut noringan diti do sebab iso o titi syarat. Ito ko woge sebagai umat-umat o kinoringan do masadin dinahakan to kinoringan do vozoon dito ko. Ya, igulu diri iso no pabinoro so kinoringan irino tanah perjanjian. Ataupun lebih jelas surga dalam dunia irino negeri Kanaan. Irino ni perikuti kinoringan. Tetapi tong bianot no saja di kinoringan dot ino kerajaan surga dan sebagai iso tempat itu ko. Nako dinahakat ko kinoringan itu ko sebagai umat-umat daw. Iso janji do kinoringan itu ko harus to ko ataupun niti mozot ko banal di
pendudukan baru sa kinaringan. Baru ko dapat ko rumikot sigayan kerajaan sa surga. Poin pertama ko manubo, gagal to kono po, jumani to kono po man ko keadaan di bangsa Israel diri, inumpang na pelajaran dot ijahamit as no batiri. Nah, itino diti, kon ko nakajadi to ko sebagai dot mungin nawaw kumadit. Mungin nawaw kumay turun vokon bangsa vokon. Nga sedangkan ito ko ditinga kan to ko di kemasansaraan. Mad kay baru kinoringan. Dit natorima di bangsa di Israel. Jadi itit boros di kinoringan do piu-piu-piulan dia gitu. Kon kabay ko satu generasi no, kon kabay ko Ibrahim. Nga sampai no ko sid mongkupu dia go Ibrahim. Boros do kinoringan do piulang-ulang dia go. Baru generasi pertama ulangan do kinoringan do bahwa baru retan tanah perjanjian ko sedia ko. Nah, terima kasih sebab tinuhan aku masa untuk dot manarang setiap bahagian dari ada do kumeso diti biar neti dot pastoron ku pagu kuma di na gazat dito ko pinay takim untuk patigambus. Oke, terima kasih di Elder Dizon. Nah, sitit pelajaran para ayat dat ingin aku memasak sa dalam kinatimpunan 35 ayat 32 ya dila iborosi kinaringan. Pemagunan dinitahaku sid Ibrahim om sid Isa, itahaku no sid ikaw om sid mangkupuno ka di kinaringan. Nah, itinay na boros di elder diri memang tepot. Puri menanto ko dot nuno po iborosi kinaringan bara syarat tau. Iya. Suvay ko opon ito ko syarat asangan ito ko gijanji. Ang aapon ito ko syarat opon ko kamantangan ni janji ot asangan dito ko tetapi ikaratan. Iya. Na memang ito po ang imatan to ko bago sid sadom dot Daniel turu opon pado ina na borasi kinaringan. Dat memang nakajanji kinaringan dat inapot kanan diri nga memang dat gambaran dat sorga. Yeah. Porlu itu lun Israel at aset ako man kinaringan supaya ako subang. Demikian juga ito kumiyana. Porlu setia kuman kinaringan supaya ijanji dan kinaringan manahat dat isa o tanah bagu yaitu sorga o mewarisi bumi yang baru yang akan diperbaharui asa nubakon kesetiaan. Nah, memang barekutan dito ko dito. Nakajanji di kinaringan bagi tinugun dito setia. Ya. Barat tanah na nakajanji kuma dito ko. Terima kasih. Nah, minukin papag na pangharapan ako mo. Elder, pagkampusan na bagi pelajaran seterusnya. Okay. Kulambusan ko bago. Iti pisingilan dito ko. Sila daw na hari dua. Nanuwan na tajuk dat Israel it perjanjian dino. Pagulubanan ko magawit itit sin Yeremia ayat hafalan Yeremia pasal 11 ayat 8 lebih kurang iboros daw yang kilo tetapi iyo tiniti amu mengining ataupun mengimot inay nga iyo tiniti masing-masing mo sa di ka kodahon ni ginagawa ka. Itaraat. Nadi mantan dino parikoton ku o sokowyay it naboras ko si diati. Kadeti. Kadaw. Yag ke it nokoboras ku si perjanjian kadit kinaringan. Na itinapot may matanto ko hidayat diti. Mot to ko bahwa iti kadan at Israel iti minsan pun niya diti isuot umat dat manako sinamadan tetapi gambaran si Yesaya pasal 11 ayat kumawalo diti imot to ko bahwa imot ko kani kinaringan
Iya tinupwede nga masing-masing sumuhut di kakudaho di ginawa daw. Ikagubay daw. Sumuhut dit nunu inakimuhon ko supaya barasan. Ay gamaon. Nah, migulit ako si iya pelajaran di Columbus di Elda di Zandine deh. Berkenan kait kandungan di suwang di perjanjian na peringa. May matanto ko si ulangan pasal 28, wararitan berkat, wararitan kutuk. Nah, may matanto ko si tidhari dua di pelajaran to ko diti, inakorikot di kinaringan kumaliban sa Israel na kutuk. Tu gima nuli mantan di kakodoho pagugay na di tulon at Israel. Nah, imatan waro wagot ino gawitan siti sin boros utal kitab Yeremia pasal 3 inapot ulun nat Israel na po diti nga nom pamadit kinaringan hubungan ni kinaringan ang bansa nat Israel beti nga nom pama yag kait hubungan na minisaw. Adi sepatutnya din. Iya. Sepatutnya. Dari no itong pamarik na ringan. Da, jadi yung sangirang no umpamayag kiri, sepatut niya kiri. Nunoy waro, paling pinting na waron, pero nga, kesetiaan. Ikinaringan, kesetia si janji daw, itu sudah tentu. Maka sebaliknya, bansa Israel, mesti setiahin perjanjian. Mga gamar kagantangan memimpin di ulun di orang kafir. Tapi berdasarkan perjalanan bangsa Israel itu kehidupan itu lebih kurang zaman opihot itu Israel ulun bangsa Israel tidak si bangsa semut naringan lebih kurang sekitar 2 generasi, yaitu ini di zaman di Raja Daud, Raja Salomo. Jadi selepas diri maimatan tokawat tahap kerohanian dari ti yang kit lu masuno sumagit no. Adi ujung-ujung yang kit umpama di kinaringan ya hubungan dari yang kit savo na ya tidak pelan-pelan na inu kesetiaan. Jadi imatan toko ton sisilan pelajaran toko tibianan itu. Sebab utama dat ia tinapeti nga ginumu vail sampai mininsat do kinaringan lebih kepada alalai sid mau impihot di hubungan. Dia mantan di kinaringan. Jadi uli mantan sin putu ta hubungan pribadi kasabab dat ino pot uva daw atau penghujung na pwede nga amo na setiahin kinaringan. Jadi imot tokaw akibat daw ino pot inokorikot sin ni bansa Israel iti nga okon ko ibarakat inay ngait kutuk ataupun perkara yang buruk. Jadi rinot emot ko hitin pelajaran toko diti yaitu irino mesti untuk manganu di perjanjian di nakabaros di kinaringan asanganu mesti warot hubungan dat apapag manta dit umat daw ang biyanano ikinaringan supaya tetap dat setia toko. Dan lagi nanti kuliah dua bilian do mata. Terima kasih. Jadi ingin ako wagu mamasa di iset ayat namasa diri sa dalam Yeremia pasal 10 ayat kevalu yang diliboros daw. Topot amu ingin yati mengining amu ingin sumuhut gam ogi tantu ko gumuvail arat yad ko iguluk.
Minanuhu aku dioti do sumuhut di pinajanjijan topot amu yoti. Sebab ino mongonong aku dioti di sokowa ihukuman dinoretan sit pinajanjijan dino kadau. Nah, emang topot bo do imasalah ataupun kinaratan sitia yan kinaboros di elda dino pututi hubungan kuman kinaringan. Nah, iran po dino ang ti zaman biano. Kurang na to saro to ko supaya ihubungan dito ko kumad kinaringan din na mitidam mo sa sentiasa opihot. Nuno to perlu usahaon ataupun gamaon dito ko. Jadi emot to ko city supaya amo putitiat hubungan daw kumad kinaringan. Setuju ko di baro sa elda. Kemudian omongan to ko ogorot marajalat Alkitab. Ogorot berdoa, melayani, yang nagpia bertokol siti ya, poldambusan ni kesetiaan kuman kinaringan. Nanti seluruh kehidupan daw may kekinaringan atau tujuan, asa na tujuan mo kon. Nah, untuk pelajaran dan sedembus, pagulan ko bagus si Elda Dizan untuk matarang di pelajaran. Oke, makasih bago jagal di matakim, mesti bagian dot adaw kumutolo. Na inoritan dot itvap ipongosipan dinutupod-tupod. Ituglun dinutupod-tupod var pongosipan dinutupod-tupod. Yeah. Na imot ko sa Tsaraglom dot ko, iti bangsa di Israel iti memang ogumurin sana raw kumay bangsa Israel. Nga kinoringan ato bangsa Israel ni agagal ataupun nire amo kadapat yo tidot niti manghasip ataupun mangabid di baro sa kinoringan. Malahan, ibang sa Israel diri, aratu mantad si generasi bukon, sampai rin ke generasi bukon. Jadi setiap generasi baru retan dot penuh do kinoringan untuk managur vagu bangsa di Israel supaya tidino lebih mapag bagus baro sa kinoringan. Igugli si baro sa kinoringan. Iya. Nah, dapatan to ko sa baro sebagai do baru pengusipan do topod biti ibang sa Israel diri paano manalo norungoy pengusipan dito may kinoringan topod di kinoringan diri kakali baro samod dito kumay bare samod di kinoringan kumay bangsa Israel. Yeah. Irino generasi ataupun mengkupu atas mengkupu di Ibrahim diri imboguvan ni kinoringan o boros daw. Yeah. Nga irogi bangsa da Israel diri dot kadang-kadang memang adot amo kadapat to mga vidilot ko. Jadi nerad puyad keri kinoringan diri tujuan do kinoringan diri baro o ragan daw bago do supaya ibangsa da Israel dino o tungagon bago. Baro pengusipan ibangsa Israel di kakal pasumut daw. Na irino todon do kinoringan. Dahil dapatan to ko si Tsaraglom do Isayas pasal 6 ayat 6 na ikinoringan okon ko ba ke bangsa do Israel. Nga itulun po kondri nga inukab no ikinoringan do supaya varo o niti Varo o kanu ya tidak pengsipan may kinoringan. Yo tidak nga sebagai do isot umat do mga supmay kinoringan. Walaupun yo si do okon ko bangsa do Israel ataupun keturunan Ibrahim. Yeah. Jadi si Tsaraglom da hal diti obuli broson dot itino nemut toko si Tsaraglom dot sinuratan diagro Rasul Pinay Petrus pasal keso ayat muhopod dot irino ginama dio ya Rasul Petrus ataupun jaglo ya amay Petrus ito supaya dot boros sa kinoringan dino kotangkop sid ensanan ni bangsa. Ya. Okon nakabay kay bangsa da Israel. Nga bagaymanapun bangsa Israel dino antad no siri sinunizon sumuni di boros di kinoringan. Walaupun yo tidino
dot ko gumuan dot aratu si Israel di pangsipan tukot i borosok noringan mantad si o diri antad si mongkupu di Ibrahim sampai no korikot no si pinto ko munggunan. Ya. Om korikot no masa diti toko no diti retandot o sa bahagian pada sa bahagian diri dot niti umat-umat no topod-topod si pangosipan dot mangasip do kinoringan om ito ko no diti bago no barak tano kinoringan dot jumay to ko dot o niti sis umat-umat dot o umat-umat sisa dot kinoringan. Kasaron ko siya go Elder. Puji Tuhan tuh sebalik dot kegagalan demi kegagalan di bangsa Israel nga parno pagpugyo. Kadang-kadang imong tanto ko iti keadaan kapangitung to ko dot aso na tulun po dot nobyobi. At kay zaman di Ilya. Indasan di Ilya ang sisa po Yosido. Nga kani kinaringan varo po turu ribu at ulun dot nobyobi ka. Nah, persoalan ko untuk berbincang ukuran kebatan atau identity di umat sisa din. Ukuran buatan ditulun ataupun umat dino supaya boros sebagai umat sisa. Iya, tertarik aku di pelajaran ataupun ya inti de pelajaran di sebagian orang putih. Dot okuro-kuro kebatan no. Kirong kunungaran nga pangimatan dito kundi iya harati no kotorima ni borosok kinoringan. Iya. Na kesok pangimatan dito ko diti ito ko diti ogumu at abasa ito ko diti sebagai dot ito ko no diti terutama penampilan dito ko. Iya. Terutama penampilan dito ko diti baro pitonidan mantad ko itu gundit aso pangsipan kumari kinoringan. Jadi, i penampilan to ko di iso khotbah hidup to kung may tugon bakon. Ya, khotbah hidup to ko. Ya. Sebab ang ibatan to ko pagumuan do tugon terutama do mga daklo pelajaran berkhotbah kadang-kadang ang kain to ko do pelajaran do khotbah yang mana-mana ko ego kadang-kadang sarumputuvan to ko. Ya. Topot khotbah tidak amu nakasampay di perbuatan. Kuni ya, tapos ang ipanampilan dito ko dito, inoritan persembahan yang hidup, korban yang hidup, persembahan, itinutinan dito ko dito. Samba to kono po, ada patan to tulundot, para pito nila. Baik secara agama ataupun pergaulan umum, secara politik, kebudayaan, nukano po, para pito nila to ko. Iya. Tutunan. O tutunan. Tapos ang jumay to ko dot, uglundot, apa ma lebih toruk toko mantad gitu bukon na kon ko jumani dito kon ko paikuto si sapin ya na sobyadi okay maaf siat ko ko di tatari ko maimot nila si satu raja-raja pasal 19 ayat dit papadamapat sambuay na kabara si kinaringan itantok dit kapurimon nilian naman isiso piyan databanal tiba-tiba inambat yada di kinaringan dat si bansa dat Israel kanit kubo tinubetingan tok dit mana ko naratunot korohan yan tahap do korohan yan iposipan bangsa Israel na kabur ambat di kinaringan si pamagunan dat Israel diti baru po 3,000 ka jadi ang imatan ko, ang pulian to ko si man, gaman may papag do ko si pan. Tibala, ang ulun sin pumagunan niti, pero billion, kang yan na to, halin ang matulun. Matimatan ni kinaringan, pero itamanaw. Jadi, itino tanuhan to ko na sa mangat dot, usaha, mga berusaha dot, nakasubang si umat dit nobi, tapi sisa. Baru magandaran nila mo. Warot. Terima kasih. Jadi barat bisa atau barat ayat untuk basahan ko si tiyan. Kilo pengampakan di pelajaran dan
umat sisa. Kukuroy ko bata no di ritan dat umat sisa antaranya iman tokosid sa dalam Yohanes pasal 10 ayat 20 pada turu 20 pada balo. It ang domba ko dino mengining di doloku. Otutunan ku yoti. Mozo yoti dohon. Tahakan ku yoti di komposisan penlight. Amuno binasa yoti sampai penlight. Iso nga aso kapanemit yoti antan si dongonku. Nah, iman tahu si ayat 20 pada turu isa na pointo naman ko. Iritan it umat sisa inono it ulun kadi kinaringan it mengining di dalam sumuhut di boros. Itu na selalu masalah di toko mo. Tu ogumun na dalau di kinaringan dan nining di toko nga masalah penurutan at akal po dat varot pabulih inbantangan. Oke, terima kasih di pelajaran ini jadi penemu sa Eldo dan ini pelajaran ada pelajaran seterusnya. Oke, doon sepatan. Penemu sa ko bago di tajuk di nakabahagi sidahon. Kita tajuk dat Israel rohani. Ang imatan to ko perjalanan dat bangsa dat Israel diti sepanjang dat Abraham sampai di perjanjian perjanjian lama. Boleh na dikatakan, boleh na berasan dat gagal. Tu ya tiniti kopi wazai do zaman kegemilangan, tetapi oleh sebab di amu setia yati naratu yati sampai imatan na sejarah natawan ulun na Babil. Jadi ini akibat dat amu setia nasunsub yati mantan di tanah na perjanjian. Nah, sudah tentu imatan tahu keadaan itu isa keadaan na mengecewakan. Nukuro bansa dot sinamadan na kinaringan, tinahakan na hukum, tinunda manawakat tantu, tetapi ujung-ujung lalay naputo ta hubungan daw. Tapi imatan to ko mazo ni samad na kinaringan sentiasa at varo rancangan na kinaringan untuk generasi yang seterusnya. Ang imatan to ko sid saralam na perjanjian baru imat to ko nakalanta iti ransana na kinaringan iti mantan di kagagalan dat bansa dat Israel jumani dat iso bansa dit manunda monit jwani no titeu kumani bansa dit tong kafir sidrahid ko irasul-rasul siti perjanjian baru nga inano na simbol sebagai isabagot umat dat okudik nga nano na tugasan dat nakababaw tugas ito gumazad dit ulun-ulun dit kafir sumut diati. Jadi ay matakaw diti sid nakatimpon sid gereja di punin-puno ni lagi zaman di Petrus Rasul Petrus Rasul Paulus ay na kinatimpunan daw dat isaot perjanjian baru tetapi sungupun waro persamaan waro pitanidan to kudik ang itimpo ni perjanjian lama lebih fokus kumat isa bansa Israel. Tetapi perjanjian dinimot ay keadaan dit panggilan baru dit imot toko si perjanjian baru diti no bukan ahid bansa dit Israel kumana gini bansa di Fokon. Nah, mimatan toko siti Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 imot toko piro-piro poin dan boros di Rasul Paulus mengenai keadaan di pembuatan di nukaite Israel baru. Borosan ko Israel baru tu kon nako merujuk si bansa dat Israel melainkan merujuk kumanit ulun dit
setia kumanit kinaringan. Jadi ataupun sin pelajaran to tinaboros dot Israel rohani. May matan to ko migulit ako bagay perjanjian dit nakatanto dit kinaringan kumani Abraham. Yala na po iti pinili na kinaringan sebab yala na po iti nga ulun di man ako kasit. Setia. Kasit sa po niya ako nga kinaringan. Ina po janji nga sudah pasti no digenapi melalui di Tuhan Yesus. Jadi, uyag ko ito ko tubianan, no? Untuk sumangano dititritan at Israel rohani, ataupun ulunit setiahid kinaringan, satu-satunya jalan, berdasarkan kemudian Roma 4 ayat 13, ialah melalui kinaringan Tuhan Yesus. Tuiri no pinaulian ni janji ni kinaringan ni tahak si Abraham. Jadi isuot kriteria ataupun isuot standard na kalayakan to ko da sumugang si kinaringan wete janji kasangan unit janji nit kinaringan niti ya irino melalui may matanto ko si Galatia melalui pembaptisan. Pembaptisan ataupun membawa maksud dot menerima toko di Tuhan Yesus. Jadi sumusuy toko yang kit kebuatan ni Abraham tu mozo di kinaringan Tuhan Yesus dengan iman. Jadi isot Rasul Paulus sendiri gambaran ataupun harati sebenar dot Israel na puriti nga merujuk si Israel secara umum tetapi Israel rohani ataupun yang kebuatan ni Abraham tu mangasip ataupun sumuhut melalui kosipan iman kumani Tuhan Yesus. Jadi warawago pitonidan bangsa dat Israel dingulu na melalui perjanjian na baras di kinaringan bahwa yatin janjian natakan na tanah perjanjian mo di tanah Kanaan. Tetapi Israel rohani ataupun merujuk di keadaan tokobian betinga okon na kaitin pemagunanan ditahak tetapi iso tanah perjanjian asanang anu toko disampai pinglain memokon na kabay ko bangsa dat Israel berbagai bangsa yang kinabaras kinaringan Abraham akan menjadi bapa ataupun kumanit bangsa sokov gumo bangsa. Jadi termasuk toko natin tino panghiburan nito ko. Jadi nunit tasangan nito ko okon na kay tanah Kanaan sebaliknya isa tanah itin nakajanji di kinaringan tanah na kerajaan surga itu sangat toko sampai pingdain. Jadi terima kasih kabago di masa otak mo kulian gua do elder takit. Jadi sin pelajaran diri imot toko dot igulu ritan dot Israel secara harfiah atau padani dan kemudian zaman biano disebut sebagai Israel rohani. Neno setiap itulun dikasih menerima di Tuhan Yesus. Nah, sin pengobian di pelajaran varot iso oborositi dat perlu toko berhati-hati. Dat kasih tin pelajaran kadang-kadang lebih osinang toko dat setia kumad kinaringan sid tengah-tengah di pemagunan daripada ndara mamangatanga toko sid anggota gereja atau sama anggota nga amo setia itang anggota. Nah, iso cabaran itu harus tahu hati-hati itu. Memang nabaros di elderism kadang-kadang itu selalu berlaku. Dan indara mangatang atau kalau si gereja jemaat nggak amu toko setia tuh mengimut toko dit bokon
nga among setia. Nah, di pengopian itu pelajaran kastia inapot Israel sejati na kinaringan. O ina na it ulun it opihot o sa mangasip kuman kinaringan, opihot at iman. Mempunyai hubungan rohani sid perjanjian ataupun sid boros kinaringan. Okon kebaikan nilaan ikabanaran dino. Tetapi kadapat po pemot sid salam ni kapuksisan daw. Dat nunu iritan na kabanaran. To tidak masalah tawang ko selalu ratisan ko. Dat nilaan to ko ni kabanaran. Tetapi baik kasid luar. Tada sarak to ko nomor salang timo de kadi kinaringan. Amo ko menerima di fasa berugama yadin. Masusuvay ko terimaon ko iba sa di ko berugama antan sid ginaw. Nah, itini ti cabaran ito. Pastikan iba sa dito ko sumuhut di janji di kinaringan. Sumuhut di boros di kinaringan antan sid ginaw. O kon ko ba ko sid luar. Supaya emot itulun bokon. O kadapat to ko mandalamat itulun bokon. Manta di dosa o bersama-sama mangawit di janji di kinaringan sumubang sid keselamatan. Pinasa ko biyay. Terima kasih untuk meyakin pelajaran sahabat Biano dan untuk menutup dia pelajaran namun ku Elda Dizon memimpin kita kalau salah doa penutup. Sumbyang toko. Kinaringan dahay na pentron sa kerajaan ng Sorgia. Amu avi-avi ginagahay no merstri makasih medikaw sa pinunupan kay digaw masa to panakapantang do surupon do tadaw sabat iti. Di siyambo ko'y do binarajal di boros nu. Firman nu. Do sebagai do mungin papagip ng sipandahay ang sa turus niya kajadi ako itama sa umat-umat do pilihan ang kotorima ko itama di perjanjian keselamatan. Terima kasih tama sebab do ikaw no kinuringan do panusamod kumadahay negan hay tama do mantad iti tadaw diti sampai do tadaw sabat turmikot nga ikaw bago menjaga dahay sampai kesedia ko itama untuk belajar di boros no. Kopiyong po ko itama sid kaba di no kesedia bagi dahay. Biar tama sebelum tapos pitong gizado ko ay diseragam acara diti pasaron dahay amin na ko'y berkat tama melalui sid kuasa di ngaran tanak Tuhan Yesus Masih. Amin. Amin.